Ya Julie juste tene sankan dang ziskan lan gas la tene dat ngatang dangan me thos thuks te hala ngatang chi ka duliniot tene ngatang joras chui ke thala ta joras chui ang ne tene ngatang rangjore ka tale rangjor nga juste the 5 qualities one must achieve personally ka ngata rangjor nga juste ranga changgo sichani tene shniang ne ni jus ni siang ne tene tang ngata migur ale being a human tene ngispa ngatang yul usu skespa jukan bo hala ka ngata tene being born in a central land hala tingis ka jusa ta diring ata sumpa chi jucheno zena tene sumpa tene wangbo chang juskan bo tale ma ta wangbo chang jukan bo hala migur yul usu skes wangbo chang hala ta wangbo chang zera chignang ngata wangbo chi jut kya zena sense la jono ta ngata wangbo chang ma sense hala ta tiang ne tene ngata spain na te ngata kazukshi yunjuna having all the senses hala ngata having all the sense ala ya sense ngata tenang na mik hala ta mik jusa ta mik tene namchok nakung ala tene ngata te sangma wangbo no pa ta spain na mixok tene wangbo changma hala le ngata kalte wangbo ma changa yodna mikbo medna ota tene dembe chochose goskap chokso sange se sung ngata lobjong chochese sange se sungbo tene ngata china yot kapsene ige zuksina yotno ata sangata le spain ngata ka gyurjo no pa tripitak ya tri basket jote halale sange chomdan de se sungbo tene ngata tumbu sumina gostana tene galwe ka gyurrimbochi halal kawa tene ngata holy doctrine of the buddha shakyamuni molte tewa tene ngata chi jo no tripitak hala ngata sanskrit da tripitak jo amira ta teo tene ngata english na three baskets jeste dule denot ngonbe denot dode denot jukan hala sumyot kakta teo nija khen gosano chi juna kagyurbo tene ngata sections of tene ngata dechan sok sumina tene goazati yotono halale ta teo ngata sting ne yang yongano khale ta teo yang makhak chanjin kya ngata sange se sungbo ota tenang ne ngata spain na dule denot jalo hale dulwa yukan bo chit kya zena discipline score ngata hale rules and regulation ngata migunina ya ngata monks kunina ya dembe ngata chamsige daringe jomerale mi gyurje china ote mi gyurkan guni phia te mi skewa nenkan guni phia te yulusus keste yotkan guni phia ta chiut kya zena asilinga ta sango shesjan ta asilinga ta andaksa mixox wangbo changma chang zera chigna o te mikpe tene test chane chandanang chanbonang yapo ngati eyes with our eyes mik bonang yapo ngata sange se sungbo ngata lobjong chochokpa hale mangcheo tene daksanga ta teo china yukstot kyakzana botina hale botiska dena yukste nokpa ota te sangma tene nganma tene gyagar ne khera jajane tene ngata lectureskat samtiteskat sanskriteskat dena yot kakpa teosting ne tene podla tene lochawago kawa scholar yomira ta great scholar of tibet ya great scholar of india tene gyagare tene khaspa pandita pode khaspa pandita sangme te sting ne tene sange se sungbo tene podena gyurajat kya atale gyagane kherajat podena gyurajat pa ta tegun tene ngata sila jachesla roga jachesla teo lobjong chochesla mik gospa o ta miksok tene wangbo ngata tene namchok ne ngata tene sanchez dang hale ta teo chok wangbo kya wang ta tyang na wangbo changme sang tene ngata sto cheshokpo tene ngata chiut kya sana ngata samches ponok tale mangcha spain na ngata daksa mikpo dang sangye se tene ngata sungbo ngata lobjong chuen silinji dang lobjong chuen kerin jina teo ngata karo borche nok tale teo tene ngata sem juna hale ngata mind ju chemenal sem se tene rostang yampo teo ngata ta izuk zena ngata ta nangpa une namshe jura namshe se keto ate borchok pale ta ta teo ngata ta izu ajuna ngeje daksanga ta ina palka dena ta ikman eldatpena teo borang zerkan chokshi jume da o to nangjin ngati tene semse keto ga bor jane ota migne sila jat ota teo ngata semse keto ga bor por sempo tene sembe tene tangata changmesang takshok chigin kya gale o ta sembo tene ngata zotsok sino gale o teo nangjin jik
tene nga ta mix sok wangbo chang yukan bu teo nok dembe ta tena nangin nga ta wangbo skönjan ji yodna tene nga ta wangbo chik ma cha yodna spain nga ta namchok ne nga ta sound ji ya dajik sound la nga ta da yo nok pa sperajik tene ma da daksa nga ta skundun gawrum bo cheso si sungcho shik sali do hala yang ta sagya kagyut ningman geluk lama pa skizbu tamba on sungcho shik sala jan tyo nga ta dembe nyansaw kan nyanchok zana nyansaw nga ta namchok na nyanchok wal namchok na nyante borsa karu borchok zana seme keto borchoga ota tyo tene nga ta debe zuksla hala tene te nga ta migne laman jalchoga tene tyo nga ta deb yang specha ya holy books na to yod zana nga ta migne jalchoga skyot pasang ote changma nga ta chi zonok zana wangbo ino ta te wangbo changte namchok ne wangbo chik masang ay namchok tene nga ta nda thoshi se wangbo nga ta tateo nga ta chi zorle sense organ halale organ bo nga ta galajik medna sense organ bo tene nga ta wangbo tene khokpa chokko galik medna nga ta nda thoshe meno dama thosna ka to nga ta sungbo hago chemeno ta migi tene nga ta wangbo galajik medna tene nga ta sungchos ya nga ta specha ya holy books nga ta silnyan chemeno silmangyan na ka to nga ta hago chemeno teoskyot pasan otewe pia tene nga ta samtup nyan nang tene wangbo changte yong goshis po ma khakcha nin kya hala teo ranga changos te no ale dare miang rang gyurte no ga destine nga tang yulu suang rang skeste no ga tene wangbo ang ranga changte no o teo nga ta tene nga ta chi jut kya zena having all the sense hala nga ta sense changma gyala transpo yut ya perfect yut ches hala le ma pat chima chi jin transpo yut goshis po khakcha nin kya ta use kyot tene nga ta rangjori yang ne tene sumpa no ta tene jipa ka chiut kya zena nazla tatpa yonok tala nga ta testing ne chiut kya zena nga ta nazla tat goshi juna chi zor zena nazla tat ju che se ton tapo nga ta tene migewe las yonok ala migewe las nga ta mazada tene gewe las nga ta juna tene gewe las nga ta choches la pat tatpo ya tene nga ta chedul jeshin ba ta te chedul zena su zena zena gewao sakse yulbo spena nga ta sanges shakatu be skujigindo ya teka sung tenen kone teaching chose yuksto ya pakpe gindun yordo hala chetse yulbo no patala nga ta yani nga ta object sokpa yono atali chedul dena object po su skapla skap su cholin dena sanges la skap cholchok nga chose la skap cholchok gindul la skap cholchok sanges chose gindul tri radna skap cholchok 공 창가 때는 요드낭 med낭에 때는 갔다가 스캡 졸세 리퓨지 조세 때는 스케뷸 모스마오 스녹제나 상게쇼스 긴둔 부다 다르마 인 상가 할라 공 창가 죽스텐캬 소알레 부다 and his teachings and his 때네 disciples holy disciples 때 상가 가다 스캡 졸족과 때 스캡 졸랑 가다 지으티야즈나 때네 때가니 가다 양딱배 할라 양딱배즈나 코니까네 ta dembe tene nga ta lumalua yang tak pe tene nga ta teaching sik nga ta thopcho gal ota nga ta mi chok sik inna daksa nga ta ordinary mi chok sik inna nga ta khonla skap chuna tekane nga ta yang tak pe teaching sik perfect teaching sik nga ta thopches makas ko kya asili teachings yang tak pe teachings thopches to suken kya na buddha dharma sangha sangke kane to nga ta thobet kya thop pasang teo nga ta pat tatpa songte gajin trojin happily hala with devotion nang nyampo tene dembe nga ta nastak salte teo nga ta pat intention ches dotpa yong ches ota teo nga ta chi junjena nazla tatpa ziskan spena nga ta teo juana having a devotion for the teachings halale teaching se pia nga ta mashante tatpa chaches ota nazla tat juano ta naz jes ota na nga ta sanges tang chos tang gindun halal ote sangka tene nga ta chinok zana nazla tatpa juste ta teo mak khakchanin kya ha gosale ta testing ne tene nga ta ngapa ka chinok na lasta malokpa zenok tale lasta malokpa yukan bunga ta kazukshe yutkya zena tene nga ta chungi tuzne ngala mane chune tuzne phala tene tambe chos holy dharma halale teo nga ta mashante faith la tene nga ta mospa yuchen mospa spena nga ta chunne phala tene nga ta tambe choza mospa tang hala tene migewa choches la pat jignang sketches o migewa la shik chodna te kan nga ta zapik zon choste dukches yani to zerche nga ta le free from junang dikta free from tene nga ta bad deeds ya mislead deeds
tuzukunika ngata teni zapik thagring juksis skyosa o te chino tangata lasta malok zete chun nepala sangesi teni ngata chosla mospatang tatpa halale teni gewela soksula jiksis halala o te wazro ta laski tha junakato izugata yangata yugi mamang potka lasta lok chana kato ngata teo wrong view soksang gyus chano halale wrong view lokta soksang gyu teo menba halale chungtu nepala kachi gyongdo wale tugu chun nepala bat tene gewajwa tatpoyot kanjik mana semina tene nga dembe tene nge patta gewela stuen sam kanjik hala tene nga ta butik chundik tengori ne pat thongna te sangma yang suri satna masat teo dikpai nokjes kan ta teo dembe tene pakchagena predisposition nganme yong nokpa ta teo choksla dembe tene chungtu nepala ta yengata chenmo sonteta zatta hala chenmo sonteta ta ngata tambe chosla mospa tene faith devotion teo zat go salale innang chun nepala uzuga zatkan yotka ota ote sangma chin kyakzena tene laski thamaloga tene ngata migewa choksona teunla tene chapi ngata chapses tewa jikses tene tewa ngata migewa choches kun skyon hala ngata skyon choks la thongte tene gewe la zatkan bo tene chinona lasta malok pa juste ta ozukshia juano skyoto ta ota I sangga ngata chin kyakzena tene rangjor nga jukan bo halale tene ngata taksa jorash chuyangne the 10 endowments yangne tene ngabo ka tene ngata taksa ranga goshestion ka tene 5 qualities nokpa ka 5 qualities one must achieve tene personally te sangka ngata achieve chogospo makhachani nok jono yangi tserpokchik juna tene migur yulususkewa wangbo changwa nazla tatpa tene tena nangin lasta malokba zete skyotsale tate sangka chin kyozena being human halale nispa being born in a central land tene ngata sumpe ka chizona not reverting to evil deeds lang jono ta lasta malokpa to ang juchin ba not reverting to the evil deeds yani last ngan pa choches tene te kanesh nga pa ngata having devotion for the teachings halale ta tegun tene demba makhachani kyak teo ngata thuksam niji jonskes sangma young generation guni iwat tene thuksam salgo shpo makhachane nok niji I sangma dembe tene rangrang tene semina bora zate tene demba ta izuga thuksam salin shkyona dangdiri tusina tene ngata teo molamira o tangama frustrated rakpa ale tene nga mane semba thiklusa me rakpa o te igunla lobjong jada o igunla sirsila lobjong jada frustrated ala semba chala chole semba stechiga milushis tama awa borang te sabla tene dembe ta peace of mind semsina jide dewa ota ngata mane dembe samshik yodnang ngata simsama noa tesang tene dangdiri ngata existe no ngata daksa I pandemic I ngata nadyame tusla mi sangma tene samshi jignang dang jiga do khale te tusla tene ngeja dembe ta lopta changma chukste no tene ngata thorim lopta changma chukste no ta karun ota chiza cheno rangrang tene academic tene ngata subject in bonang nyampo ota I tambe chos tene sangge chumdan dase sunga jatkani I holy dharma holy teachings kunla tene nyamlen zadin jina teunla thuksam chapik riksalna tene demba zetnge semski jide peace of mind you can bo mane yong thakcho dongchen rok mane te nije rangrang te ka practically nyamlen choste hala mane dembe ziksa jat to yong thakcho dinok tangi izamjik ke tene ngata ngi justin tene stigma ngata tene tumbuina chi ju chen rokzena ta janjor nga zeste hala janjor zeche ton ta pochi zorna dari nganma zola the 5 hala yang 5 qualities hala that comes from outside circumstances ta philok nga ta nga changgo shot kyak hala ta tyo tene sangesh chondang tamcho sung standban nastang janchi tak tu nin sewe juste ta tyo yang nga yot kyak ta tyo nga ta stigma thos tuk ste juchestion tene dering exam sigin tene yang san kan ziskan sangmala ning tak pani ta si delek jule